Hai teman-teman, welcome back to Into the Covidverse. Ayo lo bingung kan? Di episode spesial kita hari ini, MC-nya ganti nih. Nah, perkenalkan namaku Kristi, mahasiswa dari Indonesia International Institute for Life Sciences, mengambil jurusan biomedis dengan fokus infeksi penyakit menular. Dan yang bakalan menemaniku hari ini adalah Mainwan, hai teman-teman semua. Halo. Halo. Hai. Halo. Nah, seperti yang kita janjikan di episode sebelumnya, kita di episode kali ini bakalan seru-seru lagi nih dengan tamu-tamu spesial kita hari ini. Nah, tamu pertama kita hari ini adalah dosen kekinian dari kampus kita tercinta, I3L. Nah, ayo kita perkenalkan Sir Richard Sutejo. Halo, Sir. Halo semua. Halo. Hai. Halo Into the Covidverse. Hai, Sir. Hai, Sir. Hai. Good to see you, sir. Good to see you here. Tamu selanjutnya adalah teman-teman kita dari EduCovid-19. Nah, teman-teman EduCovid-19 ini merupakan mahasiswa S1 dari Indonesia International Institute for Life Sciences juga nih. Boleh dong teman-teman EduCovid memperkenalkan diri kepada penonton kita. Ada Clarissa Bianca. Halo. Ada Erika. Halo. Ada Brian Christopher. Halo. Dan ada Nicholas Fernando. Hai. Nah, EduCovid boleh nih menjelaskan sedikit ngapain aja sih kalian di EduCovid-19 ini? Oke, mungkin saya bisa jelasin sedikit tentang EduCovid-19. Jadi kita itu ada di social media, specifically Instagram, dan kita posting tentang fakta-fakta dan informasi terkini mengenai COVID-19 itu sendiri. Dan kebetulan kita diundang untuk berkolaborasi dengan Into the Covidverse. Ya, kita so grateful to have this collaboration. So, wanna thank Into the Covidverse for this. Ya. Thank you juga EduCovid. Oh my God, thank you juga teman-teman EduCovid udah mau berkolaborasi sama kita Into the Covidverse ya. Nah, teman-teman keren-keren banget kan tamu-tamu kita hari ini. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke topik kita yang hari ini, tim Into the Covidverse tuh udah menyiapkan ice breaking nih buat teman-teman semua. Supaya kita bisa sharing-sharingnya tuh lebih chill gitu kan. Nah, jadi langsung aja nih, sebenarnya ice breaking-nya kita mau ngapain sih, Kristi? Seperti episode sebelumnya, tim kami udah menyiapkan nih sesi tebak gambar menggunakan website Gatik.io. Nah, ini gini nih peraturannya, setiap pemain akan mendapat giliran untuk menggambar dan yang lain akan menebak, dan poin yang tertinggi akan menjadi pemenangnya. Game ini tidak disponsor ya. Wah, pokoknya bakalan seru banget deh teman-teman. Boleh langsung ya join dengan klik link yang akan di-share nanti. A few moments later. Bintang. Semuanya. Kembali, 3 orang menjawab bintang. Sudah tahu salah ya. Apa ini? Bunga Upin. Jabrik Upin, rambutnya. guys. berambut. Kirain kepala orang. Kayak rambutan kan. Rambutan. Aduh, aku bisa gambar ini apa? Apa? Rambut. Oh, 2 orang benar, 3. Ayo. Iko salah. Makanya Wow, nonton Lopu episode Into the pemimpin. Covidverse pasti tahu. Nonton ya, nonton. Pasti tahu. Ketahuan follow tapi nggak nonton. Benar. Apa ini? Itu apa? Encer. Bener serencer. Oke, ini gampang banget sih. Terus gak ada yang bisa jawab. Apaan? Itu baju. Kucing. Kucing. Aduh, seru. Apa itu? Oh, Gabriel Jam Audrey, Jam kembali Gabriel jadi Audrey pertama, menendang. disusul oleh Cibi, Ella, Niko. alah. tuh ada lambang I3 L.
Nyambung. Terus balik lagi. Lah. Serius Iya. bisa Tuh, menjawab. kan? Beda ya teman-teman, beda Ketahuan, level, guys. beda level. Yang udah beli PhD. Beda. Langsung kejawab. Nah, udah seru banget ya tadi game kita kan. Dan selamat juga buat pemenang-pemenang kita kan. Nah, langsung aja ya kita ke main event kita hari ini. Nah, boleh dong Kristi jelasin sebenarnya kita hari ini bakalan ngapain sih? Nah, seperti episode sebelumnya nih, kita bakal membongkar mitos-mitos yang beredar di sosial media nih tentang vaksin COVID-19. Nah, langsung aja nih kita ke episode pertama nih. Vaksin COVID-19 mengandung bayi aborsi. Aduh, gimana ya? Kita tonton aja deh videonya langsung ya. This is the packaging of the AstraZeneca COVID-19 vaccine. Okay? Right in front of you. I want you to look at this, okay? I want you to look at it. It lists ingredients, blah, blah. I'm not interested in that right now. I want you to home in on this here. This is the COVID-19 vaccine. Claire's just going to pull this up for you. This number, okay, it's called CHAD, whatever that is, 0 or whatever it is, times 1. Okay, this is the CHAD 0 times 1. So we look up this CHAD 0 times 1 COVID-19. Oh, what's recombinant? What does that even mean? Wikipedia, and straight away, there you see it. Recombinant, it's DNA, our DNA molecules formed by laboratory methods of genetic recombination, such as molecular cloning, to bring together genetic material from multiple sources, creating sequences that would not otherwise be found in the genome. Okay, you do that research yourself. But my point is, again, it's right in front of your face that this stuff is in this vaccine. And as they go down, again, we use direct RNA sequencing to analyze transcript expression from the CHAD, let's call it the CHAD vaccine, genome in human MRC5. MRC5 is originally developed from research deriving lung tissue of a 14-week-old aborted Caucasian male fetus. There you have it, peeps. So you share this. And I'm just going to leave one more, so you're going to see one more thing before we go. This is what they want. I put this on our social media. You can go and look at it. They're urgently seeking an artificial intelligence software tool to process the expected high volume of COVID-19 vaccine adverse drug reactions. They know that this vaccine is going to hurt people or kill people so badly. People, it's in front of your face. Waduh, mengagetkan sekali nggak sih? Ini bener apa hoax ya? Nah, langsung aja nih kita tanyakan kepada teman-teman Edu Covid nih. Erika, boleh? Menurut Anda gimana? Wah, sebenarnya nggak tahu nih mau komen apa. Saking ini apa videonya ya? Emosi ya? Iya, mungkin kalau saya bukan seorang mahasiswa yang belajar juga di sekitar hal-hal yang dibicarakan barusan, saya bisa percaya loh sama ini. Karena dia pakai nunjukin artikel-artikel gitu kan. Jadi langsung kayak, wah, jangan-jangan bener nih. Aduh, jangan-jangan ini gitu kan. Tapi, wah, I don't think this is true, man. Gitu sih. Speechless aja sih guys sebenarnya. Sebenarnya aku juga nggak percaya sih. Nah, tapi kita dengar saja ya, langsung dari Sir Richard. Sir Richard, boleh? Yeah, that is what I have said earlier, the earlier episode. Ya kan? Wah, gimana mau ngomongnya? Ngomongnya atau apa ya? Okay. Yeah. So let the comedian talk about what he or she knows best. A joke. You know, you understand what I mean? Yeah.
Jadi jadi kalau seseorang itu adalah let's say itu gamer, let him talk about game because that is his password. Ya, tapi jangan ya suruh tukang tambal ban membicarakan tentang cancer karena itu bukan bidangnya dia, meskipun dia nunjukin artikel, meskipun dia nunjukin research and etc. Ya, so his level of comprehension, level pemahaman dia pasti tidak sampai, right? So seperti yang saya bilang di episode sebelumnya, kita harus lihat dulu yang memberi komentar itu siapa. Ya, does he have a competence? Ini orangnya punya kompetensi nggak untuk menilai ini? Nah, Anda juga harus lihat, ya kan? Jangan menilai sesuatu itu benar atau salah, ya kan, dari orang-orang yang populer. Kadang-kadang orang-orang populer itu nggak ngerti, menyebar-nyebar aja. Nah, mari kita masuk the scientific part. Nah, AstraZeneca ini dia itu bukan mRNA based, tapi adenovirus based. Ya kan, dia jadi adenovirus, terus itu gennya spike protein itu diklon ke dalam. Ya, jadi disuntikkan itu partikel virusnya itu yang of course yang non replicating ya, tapi dia bisa menginfect, tapi dia sepertinya non replicating type. Ya kan, pada saat masuk, ya kan, dia bisa transkripsi dan translasi sama seperti mRNA vaccine. Ya kan? Nah, mengenai ya kan tadi ya MRC5 ini, ya kan, yang dia bilang aborted virus. Nah, itu sebagai apa? Ini kan yang disuntik virus. Pasti kita bertanya-tanya, ini fungsinya apa? Ya kan? Nah, kalau untuk memproduksi vaksin yang berasal dari adenovirus itu perlu dikembangbiakkan, perlu kita amplifikasi, kita perlu biakan dalam jumlah besar. Nah, hostnya, inangnya itu adalah ini MRC5 ini, ya. Sel lain. Kita perlu, sel lainnya perlu dipakai untuk melipat gandakan virus ini, ya. Nah, tetapi ini kita harus perhatikan, ya kan, ini dia sudah menyebarkan informasi yang tidak betul. Nah, yang tidak betul itu apa? Ya kan, yang si penyampai pesan ini menimbulkan kesan seolah-olah itu janin itu sengaja diaborsi agar bisa membiakkan adenovirus. Itu yang pesan yang seolah-olah dia kirim kan, betul ya? Tapi itu tidak betul, itu she's wrong. Ya, ya benar adalah, ya kan, sang anak ini memang diaborsi, memang ada keadaan tertentu diaborsi gitu loh, tapi bukan untuk penyediaan vaksin, diaborsi, ya kan. Nah, toh juga diaborsi, ya kan. Nah, apanya bisa dimanfaatkan? Tadi adalah fibroblastnya, ya kan. Nah, fibroblastnya diambil, toh juga aborted, ya kan. Jadi yang benar adalah anak itu tidak dibunuh, janin itu tidak dibunuh hanya untuk adenovirus. Ya, memang itu sel lain sudah ada dan dipropagate. Ya, sama halnya seperti pasti ini mahasiswa biomedik sudah tahu kayak HEK293 itu kan kita tidak mengambil embryonic kidney, kita bukan membunuh bayi-bayi untuk mengambil ginjalnya, kan bukan? Udah membunuh berapa banyak saya kalau begitu. Iya kan? Oh, it's not like that, ya kan? Aduh. I know you are doing all the lab work, right? Itu kan bukan kita mencari janin untuk dibunuh, diambil ginjalnya untuk dimain-mainin di lab, kan bukan. Tapi memang sudah ada dari dulu dipropagasi. Ya kan? Jadi kita tidak spesial membunuh bayi untuk membiakkan. Ya. So that is the fundamental difference. Ya, it is not the same thing. Ya, jadi si penyampai berita menggiring opini ke arah yang salah. Ya kan, dia bilang artificial intelligence to analyze the possible side effects. Ya, kita tahu itu artificial intelligence itu bukan seperti microchip. No, it's not like that. It's bioinformatics. Ya kan? Nah, dia akan mungkin menganalisa data-data yang kompleks ya untuk melihat efficacy ataupun interaksi dengan host cell itu seperti apa. Dia akan analisa. Ya, so it's bioinformatics. Ya, nggak ada hubungannya dengan microchip. That's not true.
Yeah, so we must review knowledge and let the correct expert talk about their stuff. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian lihat-lihat video yang kayak gini, yang pertama itu kalian harus lihat dulu siapa sih pembicaranya. Apakah dia tuh berkompetensi untuk berbicara tentang topik-topik tersebut. Jadi jangan asal percaya orang ini ngomong A, padahal dia tuh tidak berkompetensi di bidang itu gitu kan. Selain itu juga kalau misalnya kalian do research on your own guys, tuh kayak hati-hati, kayak tetap harus dipahami benar-benar, jangan main asal menggiring opini orang lain karena kalian mengkonklusikannya tuh dengan salah gitu ya teman-teman. Jadi kita juga harus tetap berhati-hati dalam mencari informasi. Nah kalau gitu langsung aja ya guys, kita nyatakan video ini 1, 2, 3 dibang. Samaan ya. Nah, oke lah. Kalau begitu kita lanjut aja ya ke episode kedua. Nah, episode kedua ini adalah vaksin COVID-19 dapat mengubah genom kita. Waduh. I'm very excited to be here, and I feel it's very urgent that we get this information out to everyone. But never before have I seen the technology being used on this proposed COVID-19 vaccine. Never before. First of all, this vaccine will be using a modified RNA or modified DNA in the vaccine. So why is this important? It's important to know because it could potentially alter our DNA, our genome. And what's the big deal about DNA or RNA? Well, our genome. Well, the genome is what makes us human, what separates us from the rest of the animals and plants in the world. It's the blueprint for what creates us, how we reproduce, how we function, how we repair, how we evolve. So one little change, one little protein inserted, one taken out, one changed, can actually create a congenital defect or a hereditary disorder. So a little change is grand. So something that can alter that could really be devastating on us humans, right? So they're proposing to use this technology, and part of this is called transfection, okay? Transfection is the same technology being used to make a genetically modified organism. So if this is the same technology being used on the plants, well, what would happen to us humans? Potentially, we would not be as healthy, okay? And I want to remind everyone that this is the first time that it would be used on humans large scale. We would be the experiment. We would be the lab rats. We don't have long-term studies. So this is very, very important to know. Let me just go and show you or tell you about one of the front runners for this vaccine. That is Moderna. I wanted to let you know they're kind of the new kids on the block. They really have not been around for that long. They have never developed a human vaccine nor a human medicine ever. This is their first run at it. Also, just to know, for you to know that they have gone from fast track their vaccine light years. Okay, so they went from a lab, experiment to phase 2, which is using only 45 human subjects in 63 days, 2 months. That's crazy. When they did introduce this vaccine into the human subjects, 100% of the high-dose vaccine group, 100% got systemic side effects. In the low-dose vaccine group, 80% got systemic side effects. So already we're seeing initially side effects. Now, long-term, we don't know. So on Moderna, one of the ways that they could apply this would be a proposal would be going to use a bandage called a microneedle platform. So microneedle platform would be a bandage that you could get in the mail, like Amazon or UPS. It's a bandage you would apply on your hand here, and then you take the sticker off, and then voila, you have a vaccine. You do it yourself. So how are they doing this? The bandage has tiny little microneedles on it, and it's designed after a snake fang or a viper fang. So it's like a bite from a snake, but many of them. And they say you really won't feel it, but it goes into your skin
and the little tiny microneedles will be injected. Number 2, it'll be something called luciferase. Now this is very important to know. They patented an enzyme called luciferase, okay? Apaan tuh? So this is called luciferase, they claim, because it gives a bioluminescence, a light. Okay? Kayak X-Men gitu ya? Not something you can see or feel, but if you have a special Actually, device this is pretty like a common. Yeah, don't get smartphone shocked. Yeah, app, we with use a special luciferase a lot. application, you can scan over it and it will light up. It'll show a pattern, a digital code, Jadi Fireboy barcode, a tattoo. nih animatornya keren nih. Person will have their own Boy. Now this reminds me of World Pusat War aja. II. You know, it's something to think about, being branded like a product in the store. So that will be in there, and that will hold proof that you're being vaccinated. They want to make sure that you're scanned and that you've gotten the vaccine. So it will be branded. What could that be used for? Aku mencium bau-bau dibayar. So there's 2 things. We have a brand new experimental DNA or RNA vaccine that could potentially alter our genome. And number 2, we're going to be tattooed or branded with an ID. Wow. Oke, gitu ya teman-teman. Oh, videonya sudah sangat menggugah emosi ya. Duh, seperti aku lihat-lihat nih kayaknya Odi tuh sudah ingin mengeluarkan kalimat-kalimat gitu kan. Boleh deh kita kasih waktunya nih. Odi, gimana sih komentar kamu? Aduh, ini fix ya. Ini dokter si ibu ini fix pasti dia belum nonton video Into the Covid First kita. Lihat aja ya, kalian jangan bodoh-bodoh. Coba tonton dulu ya. Promo terus. Di episode kita tuh kita udah bilang kalau misalnya contohnya Moderna, dia kan RNA vaccine kan. Nah, dia itu nggak akan bisa terintegrate to our genome gitu. Yang satu dia our genome DNA, ini RNA. Gak gitu. Kan kok itu. Gitu guys. Iya, terus Gak gitu. DNA and RNA bedanya itu RNA bakal lebih tidak sestabil DNA. So, dia bakal setelah dipakai sama tubuh kita, dia bakal didegrade dan dibuang. So kayak gak usah terlalu worry about that, guys. Oh ya, terus tadi dia bilang di branding, tapi dia brandingnya di sini. Sedangkan kalau kamu dapat vaksin itu di sini. Indah. Oh iya bener ya. Bener juga. Aku baru nyadar juga. Oh my god. Gitu aja sih. Luar biasa banget ya teman-teman. Nah, kita pindah deh. Siapa tahu nih teman-teman EduCovid ada yang ingin berkomentar juga. Mungkin kita tanya deh langsung Brian, apakah Anda ingin berkomentar? Saya bingung sama dokter ini. Kok bisa-bisanya jadi dokter ya? Oh, dijokiin kali ya? Iya, Pak. Bayar atau gimana ya? Jasa Pengetahuannya kayak gitu. Setahu saya kan vaksin buat nge-trigger imun kan. Dan itu tuh nggak akan ada efeknya sama sekali ke DNA kita. Karena mRNA itu akan langsung ditranskripsikan akan langsung ditranslate jadi protein. Sedangkan gak ada hubungannya gitu sama DNA. Jadi kesel sendiri gitu. Kenapa dia bisa ngomong kayak gitu? Tapi kalau kita lihat dari backgroundnya dia dokter, jadi kayak buat orang-orang ke influence buat percaya sama dia. Sedangkan apa yang dia omong sama dia tentu benar juga gitu loh. Mungkin dari saya gitu sih. Bener banget ya, kayak dari backgroundnya dia sangat memiliki kompetensi gitu kan untuk berkomentar. Nah langsung aja yuk kita tanya nih ke Sir Richard untuk meluruskan video kali ini nih. Bagaimana nih Sir? She looks pretty. You should do what she does best. Act. Okay. Yeah. She will make a good movie star. Excellent star ya. That's it. That's it. Ya, cuman begini ya kan. Dia tuh seolah-olah she's throwing a lot of science. But I see. Not a lot of things are incorrect. Ya kan, pertama tadi ya Odi sudah bilang betul. Ya kan, nah dia kan Moderna itu mRNA based vaccine. Ya kan, in order to integrate to a genome, dia harus perlu 2 enzim. Dia perlu reverse transcription dan perlu integrase. Jadi harus ada 2. You need to have this. Jadi it is a very complex system that cannot be delivered so easily. So it's impossible. Dia bisa
gabung ke DNA. The only way to do that itu pakai carrier, ya, virus carrier. Virus carrier juga DNA, not RNA, ya. Kayak adenovirus is DNA virus. Ya, so ya, it is impossible. Ya kan, yang kedua, luciferase, come on. Luciferase is actually pretty common, ya. Glowing. Itu mungkin Anda pernah dengar GFP, ya. You know GFP, like green fluorescence protein. Nah, luciferase juga itu. Jadi luciferase itu bukan seperti coding. Come on, ya. Luciferase itu enzim, ya kan? Dia mengubah luciferin dan dipecah sehingga menghasilkan cahaya. Jadi dia perlu substrate. Tubuh kita tidak ada luciferin. How the hell bisa bercahaya, ya, kalau tidak ada luciferin? Kita perlu substrate. Dia ada substrate, baru luciferasenya merespons. Ya kan? You are pretty but you're not smart enough. Kalau mau bercahaya sendiri, green fluorescent protein sayang, bukan luciferin. Makanya bacanya jangan setengah-setengah. Ambil kelas saya, jangan tertidur terus. Genomic and proteomic. Kelas saya yang genetic engineering, not luciferase, green fluorescent protein. Nipu tapi tanggung nipunya. Ya kan? So a lot of things not true. Ya, so you should do what you do best. Ya, smile on the camera or act. That's it. Ya. Saingan bisnis gak sih itu? Iya, right? Jadi tangannya nggak akan nyala-nyala guys, nggak gitu. Ya, seru. Luciferase nggak bisa. gitu Kita nggak ada luciferin, nggak ada. Aduh, gue pengen glow in the dark gitu loh guys. Kayaknya kalau Pakai GFP jadi hijau lah. Iya, harus pakai GFP bukan luciferin, nggak bisa. Kita nggak ada substrate. Kalau beneran ada kayaknya nggak perlu skincare gitu, udah glowing. Glowingnya hijau tapi. Glowingnya hijau ya. Boleh ya, siapa yang mau itu nanti project tesis ya. Tanda tangan di sini kontrak ya, oke? Oke, jadi kita jangan percaya sama yang video-video begini nih. Belum tentu orangnya itu berkompeten nih. Sesuai yang Sir Richard ngomongin ya. Kalau gitu kita nyatakan kalau mitos ini itu 1, 2, 3 dibang. Nah, kita nggak kerasa ya, udah mau episode terakhir nih. Saya cepet banget ya. Jadi kita langsung lanjut aja ke video terakhir kita hari ini, video ketiga tentang vaksin COVID-19 yang tidak efektif dan tidak bermanfaat. Maksudnya apa ini? My name is Dr. Johan Dennis from Belgium. The corona vaccine is not proven safe or effective. There is no medical emergency. It is a fake pandemic. Wow. The coronavirus is in terms of harmfulness, mortality and transmissibility comparable to a seasonal flu. And I can only reject the extreme disproportionate measures that are taken by our governments. There is no emergency situation. It was all orchestrated to make you fearful enough to take the vaccine. This vaccine is just not proven safe. It has been developed too quickly. We have no idea what the long-term effects will be. It needs much more investigation. There is no hurry or emergency. It might possibly change your DNA. This is irreversible and irreparable for all future generations. An experiment on humanity. I would never give it to myself, my patients, or my loved ones. We are no guinea pigs. Hi, I'm Dr. Daniel Cullum, chiropractic physician from Turpin, Oklahoma, USA. Chiropractic. This is not a real medical pandemic the world is enduring at this time. The vaccine has not been proven safe or effective, and I will not be taking it and or recommending it because there is no safe vaccine. Salah dia sama tukang pijat sini. Salah nih ini tanyanya. I'm working as a journalist in science and medicine, and I'm from Germany. Do not take this vaccine. This vaccine is dangerous. This pandemic
Is It's it like from? someone pointed a gun to his My head name is while he's saying Alfred that. Yeah. He looks afraid. specialized in chronic infectious diseases such as Lyme, Epstein-Barr, molds, etc. The COVID-19 vaccine juga nih. is not proven safe nor Ada effective, hilang kan tadi? and I think it's Kayak terpaksa unacceptable gitu ya that all ngomongnya. liabilities have been waived for the companies that are Kayak dia producing ngomongnya it. deg-degan banget If gitu. pharma doesn't Ada take skripnya nih disuruh responsibility baca kali. for the Iya products takut they dia make, kayaknya. how can they This expect vaccine doctors is to inject dangerous. them to their patients without doubt of doing harm? More and more, we see that this is really not a medical pandemic. The measures for corona cause far more collateral damage than the virus causes itself. Nggak nyangka banget nih. Gimana nih ya? Aduh, saya juga bingung nih. Mau video. Aduh, pasti pada kesel nggak sih? Pas denger ini video. Nah, kalau gitu kita tanyakan aja langsung ya pada tim Edu Covid. Nah, Nicholas gimana nih? Pendapatnya gimana? Nah, gue kesel banget ya guys. Apalagi mereka bilang COVID-19 is not a pandemic. I mean, untuk gue sendiri yang di rumah doang, dan gue kena COVID-19 pas awal-awal tahun ini, kayak gue ngerasa ini efeknya bener banget gitu. Nggak mungkin ini fake pandemic gitu. Like the virulence of this virus is very high, that I'm just staying at home, gue cuma di rumah, dan gue bisa kena dari orang tua gue yang kena dari orang lain gitu. Jadi nggak mungkin ini fake pandemic. Mungkin orang yang ngomong ini belum pernah kena ya. Jangan disumpahin, weh. Mana ya kalau nggak merasakan, tidak merasakan nggak percaya dia. Sama ini loh, tadi dia bilang kan sama kayak flu musiman. Tapi kan flu musiman bukannya udah ada vaksinnya yang katanya setiap berapa bulan sekali tuh disuntik. Ya, terus masa disamain gitu loh sama ini virus baru yang baru muncul tank gitu. Aneh. Ya nggak sih, nggak tahu sih. Ya jadi kita langsung aja ya tanya sama Sir Richard. Oke. Jadi kalau dia sudah ngomong pandemi is fake, everything whatever rubbish that they mention is all gone. I don't want to hear. Itu semua udah apalah, whatever lah. Entah kiropraktek lah, medical doctor, homeopat lagi lah. What? Salah semua. Homeopat itu kayak it's not really a medical doctor's thing gitu kan. Makanya itu like virus, I mean like kenapa seorang kiropraktor, seorang jurnalis sama seorang homeopat itu bisa berkomentar itu palsu. Like, okay. Nah, yang terakhir yang tadi ada dokter yang wanita itu ya infectious disease specialist ya, Lyme, Epstein-Barr, etc. Cuman ya still kalau dia bilang pandemic is fake, then everything that they say is invalid. Saya udah no comment lah, habisin energi buat komen aja, udah fake. Udah batu. Iya, never mind. Yes. Gak worth it. Yes. Gak worth it untuk diterusin ya, Sir. Udah nggak usah deh. Itu kayaknya lagi lupa minum obat aja, udah. Lupa minum obat. Aduh, lagi kambuh. Ya, lupa minum obat itu. Jadi intinya ya teman-teman, pandemik itu tuh ada, nyata guys. Kita tuh udah dengar sendiri ya, tadi teman kita ada yang kena COVID-19 gitu kan. Jadi jangan percaya deh kalau ada yang bilang kayak pandemik itu tuh bohong, hoax doang pandemik itu, jangan percaya gitu ya. Itu tuh bener-bener gak bener. Gak bener. Aduh, sayang sekali ya teman-teman, kita sudah sampai di video terakhir. Tapi nih ya, pokoknya sekali lagi terima kasih buat teman-teman Edu COVID-19 dan buat Sir Richard yang udah meluangkan waktu untuk bisa hadir di episode kita hari ini ya. Oh iya, jangan lupa ya check out Instagram Edu COVID-19 dan Instagram Sir Richard @icat_omicScience. As always, stay safe, stay healthy, and stay happy. Bye. Bye. Bye.